جو دبئی کا ایک درہم ہے اور پاکستانی روپیز بنتا ہے 77 مطلب 77. اور ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو الحمدللہ 2025 فروری مہینے کی یہ ہماری سیلری ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ. تو ابھی ہم لوگ سفاری پہ جا رہے ہیں. آج کے ہمارے ساتھ فیملی ہے, گیسٹ ہے اور اٹلی سے ہیں اور یہ پولیس میں ہے اور وہ ملٹری میں ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے دونوں سے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت شکر اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں. ابھی تک جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. فرینڈ ویلکم ٹو انادر ولاگ. آج الحمدللہ بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہمیں سیلری ملنے والی ہے اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ. اور میں آج دیکھتا ہوں کہ میری سیلری کتنا آتی ہے اسی منتھ کی 2025 کا سیلری دیکھیں کتنا آتی ہے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. انسان کی محنت رہ گا نہیں جاتی, انسان محنت کرتا ہے تو الحمدللہ اس کا پھل بھی ملتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ مہینے میں میری سیلری بہت اچھی آئے گی کیونکہ ہم لوگ دن رات کام کرتے ہیں اس وجہ سے, اور پتہ بھی ہوتا ہے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ سیلری کتنی آئے گی, لیکن کنفرم نہیں ہے کتنی آئے گی. جو بھی آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جو آج کا میرا کام ہے وہ میرا پرائیویٹ گاڑی ہے اور میں اپنا کیمپ جہاں جاتا ہوں ڈیلی کام پہ وہاں نہیں جاؤں گا, دوسری جگہ جاؤں گا یونیک کیمپ میں. آج آپ کو یونیک کیمپ کا وزٹ بھی کرواؤں گا, دکھاؤں گا, وہ بھی اچھا ہے خوبصورت ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ میرے ساتھ گیسٹ کہاں کے ہیں. Let's go enjoy the ride. Today is my guest from Italy. We are going to safari. Sanapoli. Naples people. Naples people. Okay, my name is Mustafa Saif. Mustafa, I want I think that you say start campaign. Yeah, start campaign. Malamente. تو ابھی ہم لوگ سفاری پہ جا رہے ہیں. آج کے ہمارے ساتھ فیملی ہے, گیسٹ ہے اور اٹلی سے ہیں اور یہ پولیس میں ہے اور وہ ملٹری میں ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے دونوں سے. Arrest. Yeah, I am asking that man is the police and that man is the military officer. That's why we are like this. Block it. Yeah, block it like this. تو آج بڑا مزہ آنے والا ہے. سفاری کرنے والے ہیں ڈیون باشن اور ان کے ساتھ کیوٹ بیبی ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ایک بیبی سویا ہوا ہے. One baby is sleeping, the other two is not. Hello. What is your Saludate name? bimbi. Saludate. Hello. Just 2-3 minutes will be go to both. Okay. Safari. Dune Bashan. Okay. Yeah. But if a guest make like this mobile, but he cannot find the car is bumpy drive, okay. No, up and down okay. like this. That's why. Ok. Yeah. Okay. Inshallah. Meglio non usarli. Me lo vuoi dare in borsa? You want music also? It's okay. Yes. Okay. But this is the tape is the Dune. Good music. Yes. Cervical. Yeah, for my happy for my cervical. Music di Dubai. Yes, music in Dubai. Habibi come to Dubai. Habibi, okay. Yes. Habibi. Yes, Habibi come to desert. What's the Habibi Habibi. simple? Habibi. Arabic language. Yeah, it's Arabic language. Now we are make the music Stai campando music. and Dubai. Habibi in Italian stai campando. Say campana. Stai campando malamente. Malame. Okay. Salsupan. Okay. C'è una pap. Adesso non la dovresti mettere la cinta. Così sta bloccando. Senti, ma vedi, curiato un braccio penso che mettate la cintura. Sta zumbato da tutte parti. Tu trovi a foro safari. No, a me solo. Tesoro, adesso No, adesso no. This is safety. Sì, yes, this yes. one. ok. Yeah, you take seat belt only for you. Baby Father, just yes. Ok, baby avanti, ok. Okay, if baby sit here, then good. Ok. With Vuoi more. pure sederlo qua e te lo abbracci? No, così. Yeah, it's better. Not like this way. This, in the It's middle. better in Yeah, terra. here. Ok. Because when I make to bumpy, is not keep it
secondo me fa un video pure per una questione di sicurezza sua, dice che uno sempre, secondo me hanno avuto problemi con qualche assicurazione o qualcosa, capito? Qualcuno si è inventato che si hanno fatto male. Only non fast. No, fast. Yes. Funny. Funny. Bumpy. Ah, il cervical party. Party. Okay, fast. Mela ready? Azambo, Yeah. Ready? Yo. Going to safari? Yeah. Yeah, just wait this car. Uno mette un po' di musica napolitana. बाहर हूँ आज फ्रीलांस बना हुआ हूँ, दूसरी कंपनी के काम पर आया हूँ, तो आज मेरी अकेली गाड़ी थी, तो हमने अभी सफारी कर लिया। ऑलरेडी ये रही हमारी गाड़ी माशाल्लाह, और ये रहा हमारा गेस्ट। फ़ोटो पॉइंट दिया है, इनको फ़ोटो पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पर, और हमें जाना है इस कैंप में, ये सामने वाले में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो नया कैंप है, इसका नाम है यूनिक, और ये अंदर से कैसे बना हुआ है आप लोगों को दिखाऊँगा। और काफ़ी अच्छा कैंप है और VIP कैंप है माशाल्लाह। ये वाला यूनिक कैंप का स्टार्टिंग एंट्रेंस है, साथ में सभी डेजर्ट रेत है, और ये देख सकते हो ओल्ड शक्ल में बना हुआ पुराने उसमें, जैसे दुबई का वो है कल्चर, उसी में देखें फ्रेंड्स। यूनिक कैंप, इसका ये मेन एंट्रेंस और गेट है। एंटर होते हुए देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है अंदर का माशाल्लाह। फ्रेंड देखें, ये दुबई के शहर का फ़ोटो है, और ये एंट्रेंस है इस साइड पे देखें, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल फ्रेंड्स माशाल्लाह। वहाँ पर दुबई लिखा हुआ है उधर ऊपर, ये देखें ये कुआं बना हुआ है। तो भाई यार सिक्टा बना रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज जाने का यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं सिक्टे का। ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त कैंप है माशाल्लाह। देखें कैसे हैं आप लोग आज। अल्हम्दुलिल्लाह रात को मुझे मेरी सैलरी मिल गई थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ अपनी सैलरी शेयर करूंगा और कितनी आई है। और हमारे पास तो दरहम में आती है और रुपयों में आपने ख़ुद बनाना है। जो दुबई का एक दरहम है और पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है 77, मतलब 77। और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 हमारी सैलरी है, और आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह एक ये 500 दरहम है, 2 3 4 5 6 7, सॉरी आप खुद ही गिने, मैं नहीं गिनता अभी मैं नहीं गिन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सैलरी आई है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने जो दिया है बहुत दिया, अच्छा दिया। और ये महीने का मेरा सैलरी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पाकिस्तानी लाखों रुपए बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपने कमेंट करके बताना है कि ये टोटल कितना दरहम थे और कितना रुपीज़ बनते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।